शुभ संध्या सांग मैंने आज आम गोटे नुआ रेसिपी बनवा को जाऊे सेटा है उषुना चाउल खेचेड़ी। आम चाउल को 10 मिनट आगु बतुरे रखीचे। ये डाली को भी रखीचे, किसी सोयाबीन, किसी पियाज आमर पियाज रसुण बटा, अदा, टमाटो, किसी टमाटो, आमर ये हल्दी अच्छी, लंका गुंड अच्छी, लुण अच्छी। आम भी बनवा उषुना चाउल खेचेड़ी। चलतु सांग मैंने किपरि बनवा मु आपको शिखेबी। आम गोटे प्रेसर नवा, से किसी रिफाइन तेल दबा, से किसी जीरा दबा, अल्प टिके जीरा दबा बस स्मेल पे। आमर जीराटा फुटीगला आम से पकईदबा किसी पियाज, ताको आम किसी समय भाजी नवा, लाल लाल हवा जाके ताको भाजी नवा। यह डिनर टाइम रे खाइले कि लंच टाइम रे खाइले दुईटा जाक सुविधा। जदि आपण मानकर केते भात खाइबा को लंच टाइम रे इच्छा न हैला तो आपण माने ए उषुना चाउल खेचेड़ी बनै खाई परिबे। देखंतु आमर पियाज भाजी होबा जाके टिके अपेक्षा करिबा। एबे देखंतु आमर पियाजटी भल से भाजी हो जाइछि। एथिरे आमे किछि पियाज रसुण बटा पकईदबा, अदा पियाज रसुण बटा अल्प टिके पकईदबा। टिके समय कषिदबा। से आम पकईदबा किछि हल्दी पाउडर, टिके पानी देदबा ना तले लगे। जदि कहीं राग खाइबा पसंद करते ताले आपण माने लंका गुंड भी पकई पारिबे कि नहले कंचा लंका भी फुटई पारिबे। एथरा आमे एबे पकईदबा सोयाबीन, एवं पकईदबा किछि आलू। यहाँ को आमे भल भाव कषि नवा। एक आमे भल से टिके फ्राए करदबा मसला रे, जेमती आलू सोयाबीन सब जेमती मिक्स हो जिवो। से परे आमे ताको टिके कषिदबा। आमे से टिके मगेदबा मैगी मसला। देखते सांग मैंने आपन जदि चाहिए एथिरे किछि परिबा भी पकई पारिबे। आमर जेमती बीन्स हैला, फुलकोबी हैला कि बंधाकोबी हैला, ग्रीन मटर हैला आपन पकई पारिबे। बट मु आज पूरा साधा रे करूछि, बेसी किछि वेजिटेबल्स देइनी, बस सोयाबीन, आलू, टमाटो एथिरे करूछि। एथिरे आमे एबे किछि मैगी मसला पकईदेले। एथर आमे खंडे छोट खंडे टमाटो पकईदबा।
ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ଏବେ ଏଥିରେ କଲର୍ ଆସିଯାଇଛି, ସେ ବି ଭଲସେ ଫ୍ରାଏ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ କିଛି ପାଣି ଦେଇଦେବା। ସେଥିରେ ଆମେ ପକାଇବା ବତୁରା ହେଇଥିବା ହରଡ଼ ଡାଲି ହେଉ କି ମସୁର ଡାଲି ହେଉ କି ବୁଟ ଡାଲି ହେଉ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଡାଲି ଚାହିଁବେ ସେ ଡାଲି ପକାଇ ପାରିବେ। ମୁଁ ଏଠି ହରଡ଼ ଡାଲି ନେଇଛି। ହରଡ଼ ଡାଲି ପକାଇଲା ପରେ ଆମେ ଏବେ ଆଉ ଟିକେ ନାକୁ ହଳଦୀ ପକାଇଦେବା, ଟିକେ ଭଲ କଲର୍ ଆସିବା ପାଇଁ। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ପକାଇଦେବା ବତୁରେଇ ରଖିଥିବା ଚାଉଳକୁ, ଆମେ ଏବେ ଏଥିରେ ପକାଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମେ ଏଥିରେ ଚାଉଳ ବି ପକାଇଦେଲେ। ଚାଉଳ, ଡାଲି, ଆଳୁ, ସୋୟାବିନ୍ ପକାଇଦେଲେ। ଏଥିରେ ଆମେ କିଛି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇଦେବା। ଏବେ ଆମେ ଏହାକୁ 2-3ଟା ସିଟି ଆସିବା ଯାକେ ପ୍ରେସରର ଢାଙ୍କୁଣୀଟି ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଏବଂ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା 2-3ଟା ସିଟି ଆସିବା ଯାକେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମର ବି ପ୍ରେସର ଆସିଗଲାଣି। 5ଟା ପ୍ରେସର ରେଡ଼ି। ଆମେ ଏବେ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମର ଏବେ ପ୍ରେସର ବାହାରି ଯାଇଛି। ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବା କେମିତି ହେଇଛି। ୱାଓ, ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆମେ ଏବେ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଘରେ ବନାନ୍ତୁ, ଆଉ ଚାଖିକରି କୁହନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ବି ଜଣାଇବେ ଏହା ଦେଖିବାକୁ କିପରି ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ରେସିପି ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ମୋତେ ଦେଉଥାନ୍ତୁ। ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଶୁଭରାତ୍ରି।